Harpit looking. Thank you, thank you, thank you, thank you. KC Rana, hello. Yuvraj, রাম 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 যুবরাজজি। বিভাস, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো দিদিভাই? হ্যাঁ করো। ঈশান, আমিও ভালো আছি। দেশে কবে ফিরছেন? দেশে ফিরতে টাইম লাগবে, এখনও আমি ডিসাইড করিনি কবে ফিরবো। কোথায় থাকো? আমি কলকাতা বেলুড়ে থাকি। অঙ্কিত, মুঝে আপকা अरुण, आगरा कब आओगे? जरूर आएंगे जी। आसिफ इकबाल, তোমার হাতে ট্যাটুটা দেখাও। ইয়েস, সিনেম্যাটিক ইউটিউব ইনকাম কর দাও। রাহুল, কোথায় থাকো? আমি বেলুড়ে থাকি। তরুণী यादव, হাই। রাহুল কোথায়? রামনজি দাদা বাড়িতে। তুমি যে ম্যারিড দেখে কিছু বোঝা যায় না। হ্যাঁ, তো তাতে কি হচ্ছে বিভাস? সবসময় বোঝা কেন যেতে হবে? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हरप्रीत जी, थैंक यू। लवली जी, मैच মাছ ভাত খানে থোড়ি। আচ্ছা জি, ওকে ওকে। তাহলে বলছো দেশে নেই? হ্যাঁ আমি দেশে নেই, আমি দেশের বাইরে আছি। আমার শরীর ভালো এখন, আরও ভালো হলো লাইভ শেষ হতে হতে পুরো ফিট হয়ে যান হয়ে যান। না বলছি সেটাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি এখন বাইরে আছি রাহুল, সরি আমি এখন বাইরে আছি। হরপ্রীত জি, আই এম ফ্রম কলকাতা। কিউট কামিনা, हेलो गुड इवनिंग। यश रेड्डी जी, थैंक यू, थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर। हेलो, नंबर दो ना। किस बात का नंबर? থ্যাংক ইউ ইয়াশ জি, থ্যাংক ইউ। কোথায় আছো এখন? আমি এখন ইউকে ব্রাইটনে আছি। इंस्टाग्राम, यस यस यस, मीत 82। काइंडली मेरे यूट्यूब में चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा यश जी। हरप्रीत जी, टू मच हॉट कोलकाता। हल्का कोलकाता में बारिश हो रहा है। আমি এখন ইউকেতে আছি রাহুল। কুরবান, হাই গুড ইভিনিং। কিউট কামিনা, ইউ, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। जोस जॉनसन, हेलो गुड इवनिंग। बिहारी मैम, आप नंबर मांग रहे हैं, मेरा नंबर दे दीजिए बिहारी जी, प्लीज़ काइंडली दे दीजिए। विवेकानंद, आई एम फ्रॉम हावड़ा कोलकाता। পার্থ, ওকে পার্থ, হাই। কোথায় আছো? ইউকেতে আছি। কৃষানি, ও সেম অস্ট্রেলিয়া। হারপ্রীত জি, ওকে। এসকে নাসির, তোমার দেশের বাড়ি কোথায়? আমি ইউকে বেড়াতে যাব, তোমাদের বাড়ি থাকতে দেবে? সরি, আমার দেশের বাড়ি তো কলকাতায়। রবিজি, হ্যালো গুলগুলি, হাই রবিজি, হ্যালো গুড ইভিনিং। তোমার ওই ট্যাটুটা কিসের করেছো ডিজাইন? ওটা ফিনিক্সের। ওইটা হচ্ছে আমি স্করপিয়ান, তো দ্যাটস ওয়াই আমি ওটা করেছি। মেম্বার মে বাত ওপেন। विवेकानंद, सॉरी मैं मेंबरशिप लाइक नहीं करती। गुलाम जी, okay, I'm coming from Australia to start a few business like a coffee restaurant and a pubs. Wow, nice. Kolkata and Bangalore and Chennai and Hyderabad. Wow, yes जी, very nice. और बताइए खाना? हाँ जी, मैं खाना खा लिया। गुलाम, हेलो गुड इवनिंग। अजय, गुड इवनिंग, कैसे हो गुलाम जी? नरेंद्र जी, गुड इवनिंग। जीत मीना, हरप्रीत जी, कोलकाता फेवरेट डिश नेम प्लीज? आलू पोस्तो। अर्चा, आंखों के काजल, अच्छा जी। आशा जी, हेलो हेलो गुड इवनिंग। मैं तुम्हारी आंखों का काजल बनना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी इन आंसुओं का बादल बनाना। ओके जी, उनसे मोहब्बत है कि मैं तुम्हारे बच्चा। वाह, वेरी नाइस। पार्थ दत्त, आप कौन से कलर? वाह, वेरी नाइस, लाइक कंप्लीट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जीत मीना, लाइव मेकअप करके आई हो। एक बार आपके इंस्टाग्राम यूज़र नेम देखो। मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम है मीत82, MITT 82। हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। प्रीत,